सकाळी हांगा एक्सिडेंट जालो 2 बसी आणि एक कॉन्क्रिटाचो ट्रक आणि एक त्याची बसी बायक आशिल्ली जी फुल्ली कंप्लीट डॅमेज जालेली आसा. पुणूय गांवांत हे एक्सिडेंट हांगसर जायत आसा. हे मानसवाडा म्हणटा थंय एक्सिडेंट जायत आसता. आमी प्रत्येक वेळार सरकाराक सांगता की जाता तितले बेगीन जो आमचो वयलो रोड जो कंप्लीट जालेलो आसा थंयच्यान रोड स्टार्ट करचो आनी हो जो आहा तो सर्वीस रोड दवरचो. पूण सरकार आमचें केन्ना आयकूनच घेयना. म्हणून सरकाराक आमी परत परत रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तो रोड स्टार्ट करचो वयलो आनी हो रोड आमकां सर्वीस रोड दवरचो. आणि ते इंजर्ड कोण जाल्लो हितून? इंजर्ड तशी व्हडलीशी जावना, मायनर इंजर्ड जाला. कोणाक चड मार कांय लागना. पूण गाडयेचे डॅमेज खूब जालेले आसा आमचे. दोनी बसी डॅमेज जालेल्यो आसा, ती बायकूय डॅमेज जालेली आसा. हांगासर जायते फेटल एक्सिडेंट जाले. हांगासर ट्रक ओवरटर्न जावन पडले. हय तरी आसतना अजून पर्यंत हो रस्तो चालू कित्याक दवरला जे हेवी व्हेहिकला खातीर? हेच आमी परत परत सरकाराक सांगत आसा की तुमच्या मिडिया थ्रूय सांगत आसा की जाता तितले बेगीन तो करचो. आनी कशें आसा जे कितें हांगसर PWD डिपार्टमेंटान घातलेले आसा जे हायवेन ब्लिंकर्स बी कितें तें कांयच हांगसर फंक्शन जायना. म्हणून एक्सिडेंट जाता हांगसर अशें दिसता. हांव आतां परत एकदां आमचे जे मुखेलमंत्री आहा तांकां रिक्वेस्ट करता की एक आमकां एटलिस्ट ट्रॅफीक तरी पुलीस दिवचो हांगसर की त्या खातीर तरी एटलिस्ट जे ट्रॅफीक आहा ते मातशें कमी तरी जातलें अशें जावं स्लोशें जातलें अशें तरी कितें तरी आमकां करचें. ट्रॅफिक रावत ना. ना 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 इतले एक्सिडेंट जाले, फेटल जाले तरी ट्रॅफिक रावना. ना 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 रावना, तशेंच रावना. सो कितें मागता तो आतां सरकारा कडेन? सरकाराक तीच एक रिक्वेस्ट करता की आमी परत परत सांगत आसा सरकाराक की जाता तितले बेगीन करचो. आतां म्हणल्यार तात्पुरती तरी एटलिस्ट आमकां सरकारान एक ट्रॅफीक पुलीस तरी हांगासर दवरचें आनी जे कितें हांगासर रोड जो ब्लॉक जाता त्या खातीर तरी एटलिस्ट काम करचें अशें हांव सरकारा कडेन मागता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.